बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कोरल ड्रा 9 के टूल्स को पढ़ रहे हैं तफसील के साथ। आज हम लोग जिस टूल के बारे में तफसील से पढ़ने लगे हैं वो है आपके पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के बारे में आज हम मुकम्मल तौर पे समझेंगे, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल लोधर कंप्यूटर कॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशंस को भी एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली तमाम वीडियो मिल सकें। आप लोग इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो ट्रेनिंग लेक्चर के अंदर आप लोग टूल्स को समझ रहे हैं, और इससे पहले हमने तमाम टूल्स को आपको तफसील से समझाया है। अगर उन वीडियोस को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कैसे टेक्स्ट टूल को इस्तेमाल करेंगे कोरल ड्रा के अंदर। कोरल ड्रा में टेक्स्ट लिखने के लिए आप लोग या तो इस टेक्स्ट टूल बार के ऊपर क्लिक करते हैं या आप कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि माउस के आइकन के साथ एक प्लस और A का निशान बन चुका है। यहाँ पे आप दो तरह से टेक्स्ट को ले सकते हैं। एक आप पैराग्राफ बना सकते हैं और दूसरा आप सिंगल टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को सिंगल टेक्स्ट कोई भी लिखना है तो आप बस एक दफ़ा क्लिक कर दीजिए और टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। आप यहाँ पे कहते हैं, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ये देखें, ये मैंने अपना नाम जो है यहाँ पे टाइप कर दिया है। जैसे ही मैंने अपने नाम टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द ये निशान जो है ये बन चुके हैं, और आप यहाँ पे आपने नाम टाइप कर दिया है। एडिटिंग करने के लिए दोबारा F8 की प्रेस कीजिए या इसी पे क्लिक करके आप लोग एडिटिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं टेक्स्ट बार के ऊपर क्लिक करके। तो ये लीजिए, ये आपके सामने एक नाम जो है वो टाइप हो चुका है। अब अगर आप गौर करेंगे तो जब हमने टेक्स्ट लिखा है तो इस टेक्स्ट के ऊपर, इसके बाद लिखने के बाद जो इसके ऊपर जो तमाम की तमाम जो टूल, इसकी जो प्रॉपर्टी बार आ गई है ये इस टेक्स्ट के लिए आई है। यानी इस टेक्स्ट का साइज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसका एंगल सेट कर सकते हैं कि राइटिंग आपने ऐसे सीधी लिखनी है। अगर मैं इसको 45 एंगल पे सेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने 45 एंगल पे आ चुकी है, ये देख लीजिए। और अगर मैं इसको इस तरह लाना चाहता हूँ तो मैं इसको -45 एंगल पे दे दूँगा तो राइटिंग ऐसे आ जाएगी। 90 पे कर दूँगा तो राइटिंग इस तरह चली जाएगी आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। और अगर 0 एंगल दे दूँगा तो राइटिंग वापस इस तरह से आ जाएगी। यूँ आप लोगों ने देखा कि आप इसके एंगल कैसे सेट कर सकते हैं। या इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं राइटिंग को तो ये सिलेक्टर्स बन जाते हैं। इसके ऊपर एक दफ़ा फिर क्लिक कीजिए तो ये इसके रोटेटर बन जाते हैं कि अब आपने अगर इसको रोटेट करना है तो आप यूँ अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहें आप एंगल खुद भी दे सकते हैं, या यहाँ पे आप लिख के भी एंगल को आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये आपकी राइटिंग के फॉन्ट्स हैं जो आप इस लिस्ट के अंदर फॉन्ट ले सकते हैं। ये इसका साइज़ है जो आप साइज़ सेट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ आप दे सकते हैं, या यहाँ से साइज़ को आप खुद मैनुअली भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
اس کے اندر مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بی اور آئی جو ہے بند ہے یہاں پہ، جبکہ انڈر لائن آپ کر سکتے ہیں یہاں سے۔ ایف کے اوپر کلک کرنے سے آپ لوگ اس کے فارمیٹ ٹیکسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ مختلف قسم کے اور بھی اس کے اندر ایکشن آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں انڈر لائن آپ نے کیسے لگانی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ورڈ پہ ڈالیں انڈر لائن چاہیے آپ کو۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل تھن ورڈ لائن چاہیے آپ کو صرف ورڈ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مختلف قسم کی آپشنز ہیں جو آپ لوگ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ ایڈیٹنگ میں جا کے آپ اس کی تھکنس وغیرہ اور سیٹنگز کو انڈر لائن کی آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کی تھکنس بڑھانی ہے یہاں سے تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو یوں آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ کے اوپر الائنمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں، فونٹ سیٹ کر سکتے ہیں، اور اسپیسنگ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں ان کے کہ کریکٹرز کے بیچ میں اگر آپ کو سپیلنگ بڑھانی ہے، اسپیسز بڑھانی ہے، تو آپ یہاں پہ آپ بڑھائیے۔ دیکھیے آپ کے سامنے اپلائی کر کے میں دکھاتا ہوں تو آپ کو چیک کریں گے آپ لوگ کہ یہ اس میں اسپیسز بڑھ گئی ہیں۔ اس کو اگر میں 0 کر دوں گا اور اب آپ کے سامنے اس کو اپلائی کروں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اسپیسز واپس سیٹ ہو گئی ہیں۔ تو ورڈ میں، لائن میں، کہیں پہ بھی آپ لوگ اسپیسز سیٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر موجود ہے، یہاں پہ بھی آ کے آپ لوگ ٹیکسٹ میں مزید ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیکسٹ کو سینٹر میں کرنا چاہتے ہیں، لیفٹ الائن، رائٹ الائن، جس طرح سے بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ فارمیٹ ٹیکسٹ میں جا کے مزید آپ دوبارہ اس فارمیٹ ٹیکسٹ میں آ کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ یوں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ کو لکھتے ہیں اس کے اندر، اور اس کو آپ لوگ فارمیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے پیراگراف لکھنا ہے تو پیراگراف بنانے کے لیے آپ کو ٹیکسٹ کا آئیکن لے کے آپ کو ایک عدد باکس کریٹ کر دینا ہے۔ سنگل ٹیکسٹ کے لیے سمپل آپ نے ٹیکسٹ کو ٹول کو اٹھانا ہے، ٹیکسٹ ٹول کو یا F8 کو پریس کر کے بس کلک کر دینا ہے اور ٹائپنگ کرنی شروع کر دینی ہے۔ جبکہ پیراگراف کے لیے آپ نے ایک ڈبہ ڈریگ کر لینا ہے، یعنی یہ آپ لوگوں کا ایک عدد پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیراگراف آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور پیراگراف کی سیٹنگز وغیرہ آپ لوگ اسی طرح سے کر سکتے ہیں جو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ آپ نے پیراگراف کی جو اس میں سینٹر میں کرنا ہے، لیفٹ پہ، رائٹ پہ، یہ تمام کی تمام سیٹنگز ہیں۔ یہ پیراگراف ہے اور یہ اگر آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو آپ اس کو ٹیکسٹ کو آپ لوگ یوں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ تو یوں تفصیل سے آپ لوگوں نے سمجھا اور دیکھا کہ کیسے آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ کو ٹائپ کرتے ہیں اور F8 یا ٹیکسٹ ٹول باکس کی مدد سے اپنے ٹیکسٹ کو آپ لوگ کیسے کورل ڈرا کے اندر ٹائپ کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹول سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے آپ لوگ ٹائپ کر سکیں گے اپنے ٹیکسٹ کو کورل ڈرا کے اندر۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ٹول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔